Commencez vous tourner les politologues de Bignor comme Balimao, nouvelle chaman de B, Janfa chaman de B, non Balimao, Malion. Janfa manake choko choko Malien me bakalama, a vu partager bien beka soro. Colonel Wagé, le ministre de la réconciliation Balimao, a été fakoun, a eu coup de Kem Balimao. Vraiment, Colonel Wagé kangafo. Erebelou, uni Franci, ani Italie, ou farla nyogon kan, ka comité de créer, ko CSP, cadre stratégique permanent. Ka Mali sécurité ko sous-traité ka Mali nori ko di erebelou ko garder groupe armé et puis des tamashekens pour que ka chiaw bla nyogona uye munu golo jelendo ko be Mali nori sécurité munu ka Mali nori la kana ku ke sorasi ko ke tamasheken nunu ni o de uyo fenge de ski ko CSP cadre stratégique permanent mbalimaw uya kuma fo wagengena Wake ko kona be sigi ko Mali gouvernement ne ba diriger kalema banko fin benye kaywa koni CFP be sigi cadre stratégique permanent koni CFP be sigi ministre wage ko groupe armé mogoma parce que keleme ka wage to chinya fambe ko wage yo kuma langolo fo erebeluma parce que u ka accord d'Alger réunion mun kera wage kuma li mun karona ou keleme ka wage kungolo bla journaux kono malien sorasi nunu billahi ubina fo bebora kono kele de kono les 5 militaires wallahi antado mu yerla me mun fo ka mun to kwa kata asimina kana bla colonel Maliki Diaw ni wage nunu ni Modibo Koneni Camara nunu ani John Retukunu ou bela jeli franchement nunu ka fo de mbalimaw wage ko erebeluma o ka soro bandaw be Italie Oye wage invité, anga ministre wage invité, oka soro bandaw be fangala. Ko wage ni groupe armé okata Italie. Ko kata kadri sigi non. Ko nyamoya, ko be di erebelu dema. Oteka Mali to jasia. Wage ko bandaw ma kale te taka Italie. Francia wage wele, ko wage kata Italie. Wage ko ale ministre de ko k'ale ni groupe armé mɔgɔ minnu ye marifa tale ka jamana contre la ale ni olu ka jɛ ka voyager ɲɔgɔn fɛ ko o yɛrɛ tɛ ko sérieux ye wage ma sɔn ka taga depuis bandaw bɛ yen wage ma sɔn an bɛɛ bɔra an bɛɛ ye wage buruja maintenant sisan u taara Italie u y'a kuma fɔ u ma bɛn a la yanni Italie taga ka kɛ u tagara fɔlɔ Kidali u taalen Italie je m'excuse u y'a créé ye u kɛlen ka créer Italie u nana car a kuma ɲɛfɔ wage ko aw y'a créé k'ale t'a reconnu ko parce que k'ale ko aw ma ko n'a bɛ créé ko fɛn fɔlɔ bɛ nɔ ko comité je m'excuse cadre stratégique permanent k'a ka baara fɔlɔ kan ka kɛ fɛn min ye k'o ye réconciliation ye entre la population deuxième mois n'a bɛ diriger Mali gouvernement de b'a diriger troisième mois a financement Mali gouvernement de bɛ a fɛn bɛɛ fɛngɛ partenaires daté do a la ambassadeurs daté do a la français mun de kɛ sisan Francisco kale baga sorasiw bɔ Kidali kono Francisco kale baga sorasiw bɔ Kidali kono Francisco kale baga sorasiw bɔ Tessalit Francisco kale baga sorasiw bɔ Tombouctou ni dugu saba Francia ka bena ka sorasiw bɔ yani mois de décembre cɛ ka tugu bila Niger oni Kidali o fanfɛla olu ye frontière ye ka sɔrɔ sisan ka Mali nori Kidali Tessalit Tombouctou France bɛ fɛ k'o ta k'o di Sema mɔgɔw ani Gatsia mɔgɔw de ma comme olu tamasɛku ka ca ka sɔrɔ ka kɔrɔbɔrɔw ni belaw ni siya tɔw k'olu den kɛrɛfɛ o ye ka siya kɛlɛ wɛrɛ de ɲini Mali armée bɛ Mali sɔrɔsiw bɛ munna Français ka ambassadeur Union européenne mɔgɔw ka ambassadeur olu ka représentant olu de taara fara Mali groupe armé kan Mali rebelles kan ka taga cadre stratégique permanent k'o sigi Mali gouvernement ta kalama Assimi Goïta ta kalama et je m'excuse où y a créé depuis bandaw be bandaw kunta kalama ani bandaw ba kalama peut-être bandaw tena fait famo gona oro nte galon noro bandaw la ou kelina parce que mo goere choko to igana galon noro la oro uyo ke wage ma ba kalama donc c'est ça le mardi temele no que le 5 ou le 6 octobre a fara ko ga kuma accord d'Alger kan ou ye nyonye mun ke accord d'Alger la ou nana ou ko wage ma Collier CSP sigi cadre stratégique permanent wage kuma ka aya sigi ka sigi chogo manya ko nya fo onyana depuis Kidali nyam pawron do kuna yango fo de ka banda to fangala wage ni Sema mogo ye nyogonye mun ke Kidali ou ye wage bla piège de kono a wati ne re borane vidéo ke wage contrôle en réalité franchement inde
faransi bi piège k'i n'i ka jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na de nem an m'aw kɔlɔsi o de kosɔn n ko sɔrɔsiw ma n k'a ka communication a ka dilan ka ɲa n'a y'aw makun mɔgɔw bɛ taga aw gɛn ala tɛ b'a kalama mais n ye n bolo da kisɛ kan wage tagali mun kɛra kidali avril fɛngɛ la ka fɛn to yen ka bandaw to fanga la avril wagati la u ye comité in créé ja deba wagati u y'a créé Italie u ni Italie diplomatiw français ka ambassadeur Suisse ka représentant c'est à dire que Union européenne mɔgɔw olu ni Mali rebelle ka jɛ ka comité dilan Mali gouvernement to kalama Mali ministre de réconciliation to kalama ka tila kɔnɔ o diyagoya ko fɔ wage ka sɔn wage kun bɛ Kidali u tilalen ɲɔgɔn ɲɛ la u bɛ tila tuguni Mali yɛrɛ état date don Mali yɛrɛ nɔrɔ kungo la dɛ n'u bɛ dɛmɛ kɛ fana u bɛ dɛmɛ ci rebelle de ma direct la a tɛ ci Assimi ma a tɛ ci bandaw ma a tɛ ci Mali gouvernement ma a tɛ ci ministre de la réconciliation ma a bɛ ci rebelle de ma o ye jamana fara ye wa ou bien o ka jamana fɛngɛ ɲɔgɔn na Faransi de b'o baara la ji jukɔrɔ sisan comme Faransi ɲɛ b'a la irisiw bɛ ka na Faransi bɛna ka sɔrɔsiw bɔ Kidali Faransi bɛna ka sɔrɔsiw bɔ Tessalit décembre bɛ nalen yanni décembre cɛ Faransi b'a ka force bɛ dégager ka bɔ Tessalit Faransi b'a ka force bɛ dégager ka bɔ Kidali ka t'u bɛɛ bila Niger u ni Niger président u ye comité sigi don min na u taara bonya da Niger président de ɲɛkɔrɔ Mali rebelle a dɔw bɛ hali CNT kelen kelen in na an ɲɛ b'aw la koyi mais anw bɛ bɛn de fɛ an tɛ kɛlɛ ko la rebelle ka bila u kunna ka fɔ Faransi bɛ k'aw nɛgɛ de bilayi ala u taara ka taa comité in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka Mali sécurité sous-traité k'a di rebelle ma rebelle ka Gao Tombouctou Kidali Taoudeni k'o bɛɛ garder Mali armée kana taga yen o ɲɛmɔgɔya ka di rebelle ma les groupes armés est-ce que là o ye nɛni de wa est-ce que Faransi bɛ ka Mali dɛmɛ o la est-ce que hɔrɔnya la danbeya la mɔgɔ kan ka Faransi ye o baarajugu la ka tila k'a fɔ k'e b'a fɔ ko Faransi nana anw dɛmɛ n balimaw nin baarajugu in de bɛ yen mardi don u ni wage ye ɲɔgɔn ye o ka sɔrɔ u ye nkalon dɔ tigɛ fɔlɔ wage ye voyage mun kɛ Kidali yanni bandaw ka bɔ fanga la wage kun bɛ Kidali u ye wage sigilen to ka communiqué dɔ sɛbɛn k'a fɔ ko ka sɛbɛn ko CSP ko wage bɔra kalama k'a ɲɛfɔra wage ɲɛna ko wage sɔnna a don ne yɛrɛ bɔra ne ye communiqué mɛn ne bɔra ka bɔ ka wage kɔrɔfɔ kosɛbɛ n ko wage yɛrɛ sigilen ɲɛna n k'u ko k'u bɛna Mali sécurité ta k'a di u ka police u ka police fɛngɛ in dɛ police territoriale in dɛ o de natɔla filɛ tantɔ o kɔrɔ ye mun ye san ka rebelle tɔgɔ bɔ rebelliya la ka tɔgɔ kura wɛrɛ d'u la minnu rebelliya tɔgɔ tɛ kelen ye ko police territoriale k'a sɔrɔ rebelle de don dɛ u bɛ fɛ san u n'u ka Azawadi u tɛ Mali drapeau fana don dɛ Azawadi fɛngɛnin bɛ t'u la u bɛ fɔ de ko Azawadiw a tɛ fɔ ko maliyɛnw fana u ni Mali drapeau fana tɛ yala dɛ u n'u ka drapeau de bɛ yala Mali nɔrɔ kɔnɔ na awa Mali nɔrɔ de bɛ ta k'a d'u ma Faransi kɛlen bɛ k'o baara kura de daminɛ a n'a jɛɲɔgɔn juguw awa aw ɲɛ b'a la tuguni u kɛlen bɛ ka attaque wuli fan bɛɛ ka yɔrɔ bɛɛ kanga tension diplomatique bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bi a y'a remarqué attaque bɛ ka kɛ Kayi a bɛ ka kɛ Sikaso Mali dugu pumayɔrɔ hali Kati kɛrɛfɛlaw la terroristes bɛ ka attaque kɛ yen o kɔrɔ ye mun ye san ka yira k'a fɔ le Mali est dépendant de la France Mali ni Faransi tɛ Mali tɛ se ka kɛ foyi ye a dabɔlen b'o de kama mais an y'an jigi da Ala kan an ye Assimi Goïta Mali sɔrɔsi minnu bɛ fanga la bi ani Mali gouvernement an y'u kalifa Ala la awa Ala b'an dɛmɛ fana Maliyɛnw an kana jigi latigɛ Maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali assise nationale bɛna kɛ du 15 au 21 novembre assise nationale bɛna kɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ka kuma an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma nin wagati tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ wagati ye an kana wage ka yɔrɔ la wage ka côté yɔrɔ fanfɛla la u ye wage wele Kidali n balimaw o ka sɔrɔ bandaw bɛ fanga la ka taga dafiri wage da la a don an bɛɛ dimina wage kɔrɔ mais wage kun t'a kalama u ye communiquéw sɛbɛn communiquéw sɛbɛnnen maintenant u y'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement sɔnna rebelle ye trahison min kɛ wage la u ye communiqué sɛbɛn k'a fɔ ko Mali gouvernement sɔnna ko Mali nord sécurité ko bɛ ta k'a di rebelle ma rebelle kɛlen bɛ ka tɔgɔ kura min da o la n'o tɔgɔ ko CSP cadre stratégique permanent on kɛra a ma mɛn bandaw gɛnna ka bɔ fanga la Assimi nalen u ni wage ye ɲɔgɔn ye mun kɛ mardi don u ko wage ma ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu bɛ fɛ ko ka k'olu ni cadre stratégique permanent CSP ko sigira Kidali déjà wage ko ne y'a fɔ aw ɲɛna k'aw ka to Mali gouvernement de bɛ bila a ɲɛmɔgɔya la u tɛ fɛ Mali gouvernement da ka don a la dɛ u tɛ fɛ Mali gouvernement ka hali décision ta dɛ décision bɛ taa Mali nɔrɔko la
a kun ye mun ye Mali Nord ko o sécurité o décision ereberu ni France ni Union européenne mɔgɔw de bɛ jɛ k'o décision ta Wage ko ale ma sɔn bi Wage ko k'ale ma sɔn sini Wage ko n'an bɛ kuma k'an ka Mali ɲɛmɔgɔw bonya ereberu y'u dogo Wage kɔfɛ ka taga président voir ko ni président bɛ se k'a lajɛ ko ka Mali Nord d'olu ma k'olu ka sécuriser président fana ko Wage bɛ yɔrɔ min k'ale bi mɔgɔ si tɛ se ka don sɔrɔsi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi n'a bɛ cɛ kunna k'i bɛ dɔn ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ bi la i t'a la ɲagama awa i bɛ malo fana Wage Assimi Goïta Modibo Kone Sadio Kamara Colonel Diaw u bɛɛ bɛ fala u bɛɛ bɛ bala i ka tɛ u bɛɛ bɔlen don ɲɔgɔn na comme Diaw fina dɔɔnin quoi tu vois un peu ale fina dɔɔnin mais a bɛ bronzer hala tɛmɛ donc balimaw n bɔra k'o de fɔ aw ɲɛna ni